Taparadi marohado pikiratna. Tapuji matuhata marhete namaredehta. Marhiti-hiti guarni bata ama. Dohut guarni anak na Tuhan Yesus Kristus. Dohut guarni to di perbadian na tumo palangit dohut tanon. Amin. Isedo na jadi nakok tu dolot ni Jehovah. Jala isedo na jadi jongjong di hajongjongan ni habadion nai. Halak pertangan na lidang dohut na Yasroha. Haleluya. Saya urupi mahami, asa unang madili hami, ujuroha bogosot tu hami, jalasa unang magopo hubain hami sileo-leo muna dengkani, ujuro pasu-pasum tu hami, ramoti hami, asa unang marpos niro hami tu arta nadi hasianganon, lehot di hami hapor siaon, asa dot hami parjabar di sitianon ni akan hapor siadiho, marhite-hite, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari kita sebuku ede 125 ayat 4. Patik di bata di minggu sadarion imasian patik paunopon do lapatan patik paunopon
unak ko memunu dia dola batan ni odo ikut dihabiari rohat tadi bata jala ikon holong rohat tadi bana asa unang hita ulu mabahit sahit tunasa na mangulu ikor roha pangulu do rohat tadi nasa na mangulu olak nido sahakna atong rak mangido gogo mehita tuata lau mahulahon patikna ali Tuhan dan bata sai pargugoi mahami mangulahon nahombar tu patik mi amin. Mari dihita siya buku di 600 sada ayat sada 22. Tato poti madosata di arupan di debata tapau dukbi maruhata martangi yang mahita. Ali Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo debata pargugu na suatu dosan. Sitopa na adong paruhum na tigor. Na manghumi jolma manusia. Narodo hami tujulom manopoti dosa nami. Akan ahula hami marhiti-hiti siap pangalahon nami di patimu. Ima marhiti-hiti siap tubuh-tubuh ni rohan nami naruai. Naksian pakkaten nami nasuture. Rodi pangaluan nami dihisap-hisap ni rohan nami. Natapasi tutu dohona hami ala ni dosa nami. Alai na tersosol bagi dohami nuaing ala ni. Asima roham dihami. Ali di batanami pardengkam basa jala para si roha. Hodo anak ini haholongan ni rohanami. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Sai sama dosa nami saluhutna. Jala suruh matod di perbadia tu rohanami bi. Asa tarbain hami manguloi hodi bagasan hati goran. Dohot habadiyaum. Gabisahat hami Tuhan uluan nasora sudah. Na pinar bagabagam diak kana porsea di anakmu. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
jaladang di balos sotu hita hobar tuak kahazatotna. Songon asini rohani ama-ama mida akka anakna. Asini rohani jahoba diakka nama kabiari ibana. Hasangabom madi debata digijang. Amin. Maredehita sebukede 190 ayat ada 20. Epistel di Minggu Tasadarion di mana dia sian aka edde bidudua memuka sian ayat walu saat rodi ayat 10 dulu. Tajahama marhite namarsika soreng. Haroroni pangoli. Ide rupa suara hasudungan nirohaku. Dui idama nungaro ibana marikat sian akaduluk. Marhajingjang di atas ni akar rubian. Dungi makuling maha sudungan ni rohaku. Didok mama doau. Hehe mahu. Ale hasoloan nirwaku nama uliutus jala ruar mahong. Nunga pola mulo akka bunga-bunga niladang nunga jupang tikina para dion ni nunga pola terbigi suara ni saluhut. Nunga pola terbigi suara ni adur titi di taton tai. Olah lido sana mertua-duakan atau mangion hatani debata jala naupiotsa. Amin. Maredesian ina gabungan.
Maradehita siabu kwede 127 ayat 1 2. Didako mahaporsiaw tayo songan niya tidakon didonganta sa porsiaw di sadok portibion rak mahita madok. Aw porsia di debata Jehovah ido ama pargugo na suatu dosan na tumo palangi dohot tano. Aw porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai imana tinubuan si Maria na gabi-gabian sianto di perbadia andorang suabubuan. Ido tuhata na tumawad na bernit di pangumon silatus na mati tarpadal di bana hiyaw pinarsilang na tua tuban oturlung ditanom na mula mangol di ari patuluhon na manaik tu surgo la hundul tu siamun di dapata Jehovah amanay pargogo na suatu dosani di simay mana pay mangulak sogot tu tanoon maungumialat na maululot na mate au porsea di ton di perbadia daladong sada huria na badia huria hatopan ni ala Kristen akan nabadia dohot dia sisan di dosa dohot dihatai naman dok mulak mangulu sogot daging halak nong mate dohot dia nguluan nasura sudah. Amin. Horas jala selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Tapi ke majo titing namasa dohon nanaing si pamasaon di tonga-tonga ni huriata. Na perjolo guarni minggutta sa darion ima minggu palimahon dung Trinitatis. Dohot topik minggu makalomohon patik ni dewata.
Di bahasa Indonesia didok mencintai hukum Allah. Napaduahon ruas natabba. Mamuka minggu sadarion nung gabi ruas ni huriatta ima keluarga ni amatta manerak na 70 inata Roslinda boru pajaitan nahinan dohot tulu yanak mau lihat mah napatuluhon titing naing merbagas titing paduahon naing majalo pasu-pasu perbogasom mah ima rekiki tapu bolon anak ni amatta John Smith tapu bolon tubuh ni inata Sunggul boru nababan sian jalan perjuangan Desa Batin Sebanga Kecamatan Batin Selopan Huria HKBP Perjuangan Resort Judika Duri Dohot Orwana Marito Magdalena boru Panjaitan boru ni amatta Ramli Panjaitan nahinan tubuh ni inata Rosdina boru Tinabunan sian Harapan Jaya Huria HKBP Harapan Jaya Resort Harapan Jaya pamasu-masuon di Patupa di hari Selasa tanggal 10 Juli 2020 di HKBP Perjuangan Resort Judika Duri napaduahon titing parjolo naing panjalo pasu-pasu parbogasom mah ima sunggul pak pahan anak ni amatta tinggi pak pahan nahinan tubuh ni inata Setia boru silalahi sian jalan gereja HKBP Harapan Jaya Resort Harapan Jaya dohot orwana Meslina boru Saragi boru ni amatta Palas Saragi nahinan tubuh ni inata Ralina boru Purba sian jalan gereja Harapan Jaya Huria HKBP Harapan Jaya Resort Harapan Jaya pamasu-masuon di hari Sabtu tanggal 22 Juli 2020 di HKBP Harapan Jaya Resort Harapan Jaya napapaton pertangyangan sektor di Patupa Huriatta do pertangyangan sektor di hari Selasa 10 Juli 2020 dohok di hari Kamis tanggal 10 Juli 2020 masuk pukul 20 WIB jadwal pertangyangan sektor ima di hari Selasa tanggal 10 Juli 2020 di sektor Sadaah ima dibagas keluarga MC Topul boru Silitonga di alamat Jalan Segar 1 di sektor 2A dibagas ni keluarga S Simanjuntak boru Huta Barat di Jalan Gereja di sektor 3A ima dibagas ni keluarga Nyonya Si Hoping boru Situmayang di sektor 4 Opat A dibagas keluarga MH Pakpahan boru Sihite Jalan Perumpoltak di sektor Onom dibagas ni keluarga D Purba boru Damanik di Jalan Matador di hari Kamis tanggal 10 Juli 2020 di sektor Sadabe dibagas ni keluarga D Hutapea boru Sibarani Jalan Sepakat BPG di sektor 2B dibagas ni keluarga D Huta Barat boru Hutasoid di Gang Sejahtera di sektor 3B dibagas ni keluarga D Tambunan boru Manulang di Gang Nauli di sektor 4B dibagas ni keluarga S Si Hombing boru Simanjuntak di Jalan Sepakat 4 Pembatuan napalimahon pertangyangan remaja dohot Naposo HKBP di hari Sabtu tanggal 15 Juli 2020 di Patupa Huriatta do pertangyangan PA remaja dohok Naposo dibagas di keluarga Amang Manulang boru Huta Barat Manang Pasto Manulang di sektor Sadaa masuk pukul 10 sia 30 WIB alani dia kanatoras tasosoy maayana kota maddohoti pertangyangan nih napon perlombaan HUT RI 17 Agustus 2020 antar sektor. Hombar tu hasil ni rapot ni panitia perlombaan HUT RI 17 Agustus 2020 antar sektor. Dohot perwakilan 5 hala sian ganup sektor di Patupa do perlombaan mulai hari Minggu tanggal 10 Juli 2020 maringanan di lapangan gedung sekolah Minggu
mulai pukul 10.04 WIB. Aka perlombaan di si ima kategori ama na parjolo polibal dohot domino. Kategori ina polibal na paduahon margala na pataluhon lomba memasak mihun goreng. Kategori remaja na poso ima na parjolo takraw na paduahon bulu tangkis putra dan putri na patuluhon margala. Kategori sekolah minggu disesuaikan dohot guru sekolah minggu. Jala kontribusi haporluan ni perlombaan ini dipasahak ma tuganup sektor godangnya Rp1.300.000. Tapasahak mai tu panitia melalui koordinator sektor tabe. Napapituhon panitia pembangunan gereja. Sinosohom ma tu hita ruas ni huriata urutat tamamuse pembangunan ni huriata isarani toilet dohot lan na asing. Alani asa tapasaha bima gugu tu pembangunan ni gereja tai asa dong pakeon ni panitia pembangunan patu pahosa. Napawaluhon parheon ina HKBP distrik 22 Riau. Di patu pahuriata distrik 22 Riau do parheon ina sa distrik 2020 marhite kegiatan dohot perlombaan lomba storytelling tanggal sia Juni, lomba kreasi tortol tanggal 17 Juni, lomba poli ina tanggal pitu sahatu tanggal sia Juli. Pesta puncak parheon ina di Patupa di tanggal 27 Juli 2020 di HKBP Maranatha Payung Sekaki. Napasiahon pembagian hadiah tu yanakon na berprestasi. Pinabotohoma tu sude ruas ni huriata di Patupa huriata do di hari Minggu nanengro tanggal 30 Juli 2020 pasahaton si palas rohani tu akayana kota na berprestasi ima sian juara sada, juara dua, juara tolu dohot nama dapot nilai rata-rata 85 tukijang. Naso dapot juara sian tingkat SD dohot SMP dan SMA. Alai molo juara do nasida di sekolah dang tersurat di raporna boy mata pangido surat keterangan sian sekolah bahwa yang nakotai juara sada sahatu juara tolu. Jala di pasahak mai tu situa sektor tabe paling lebat hari Kamis tanggal 20 Juli 2020 laos mabuan fotokopi raport. Napa 10 sadahon jakwal parkor. Jakwal parkor tu minggu nanengro tanggal 16 Juli 2020 di minggu pagi ima inarut doho ina jetun, di minggu siang ima sian amasion ama eksodi dohot ina Kamis. Song leader di minggu sore parguru malua remaja dohot naposo. Napa 12 hon song leader tu hari minggu nanengro tanggal 16 Juli 2020 sian amasion. Songon adong koreksi amang inang di bagian parhepengon boy mata bereng di bagian D, bagian E guguan tu pembangunan angsuran ima nomor 8 tarsurat di si amang inang ima guguan tu pembangunan ni huriata ima keluarga R Tarihoran boru si mangusong sian sektor 2A sasitongna ima keluarga R Tarihoran boru si manjutak godang na 200.000. Molotung adong pe amang inang akapar hepengon naso masuk dope boy mata koordinasi tu situa sektor tabe songoni majo titing namasa di tonga-tonga ni huriata mau lihat ma di tuhata tapasada rohata martangi yang mahita ale Tuhan debata amanami na marhabangsa di Banua Gijang na hupuji hami jala husob pahami marhiti anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami mau lihat ma Tuhan di sobahor rohanami tuado pamu nabadiai di siala asid dohot holong ni roham na totong madongani parnguluan nami saha tutikyo pe Tuhan
Bui hami marlas ni roha dinaro tu bagas joromi laho mamuji pasangapon guarmu nabadiai. Ditikyo pe Tuhan marpangidu ado hami tu ado pamu. Asa homa totong Tuhan nama masu-masu saluhu na ruas ni huriam. Asa totong gabe marlas ni roha nasida inalaho manguduti ulaon na hobar tulomo ni roham. Songoni pe Tuhan diaka ruas ni huriam molotung adong di bagasan parsahiton tuhodo totong Tuhan upasahat tami. Asa homa totong Tuhan na pamalupon nakasahit sian akka pamatang ni ruasmu. Marhite-hite akka si panganon akka ubat doh akka paramedis na dipakai ruas ni huriam gabe dalam may Tuhan pamalupon sahit nasida. Songoni pe Tuhan molotung adong ruas ni huriam di bagasat parukilon. Apuli ma Tuhan asa totong gabe marlasin roha nasida. Asa totong manadda nasida di basa-basami di ngulu nasida sigano pari. Songoni pe Tuhan di aka ruas ni huriam naro di permingguan arianon. Tuhodo totong Tuhan upasahat tami keluarga lepas keluarga. Pasu-pasu ma Tuhan saluhu na yanakon nasida. Pasu-pasu nang saluhu na aka rencana keluarga Tuhan. Asa bui terlaksana Tuhan. Gabe totong haroroan ni las ni roha di tonga-tonga ni keluarga. Songoni pe Tuhan di bagasat tikyon nunga hubege hami ima titing na maragam di tonga-tonga ni huriam. Tunggodang do Tuhan akasi las ni roha di pasahato Tuhami tarlumobi di saluhu na ruas ni huriam. Songoni pe Tuhan di aka ruas ni huriam nataba bilangan ni ruas ni uriam di tonga-tonga parminggon nami arianon. Tuhodo dotong Tuhan upasat tami keluargai. Asa bui gabe keluarga na burju nasida maradopon huriami. Songoni pe Tuhan di anak dohot boru ni huriam nanaing majalo pasu-pasu pardonga saripe o tuari naneng ro. Homa dotong Tuhan nama dongani nasida patuluson na sinakapan ni roha nasida Tuhan. Asa totong marlas ni roha nasida gabe marsanga matong guarmu di tonga-tonga ngulu nasida. Songoni pe Tuhan di aka rencana doho program ni huriam naneng si dalanan nami tu minggu-minggu naneng ro. Tuhodo totong Tuhan upasahat tami saluhu na rencana nami. Asa marhite pasu-pasu mi Tuhan bui terlaksana saluhu na rencana ni huriam. Gabe totong ma Tuhan makorhon las ni roha di tonga-tonga ruas ni huriam. Songoni pe Tuhan satokin narin naneng begyon nami mahatam imana naing pinasaha ni naposom. Pasu-pasu ma Tuhan roha do pikiran nami ganup asabui terjalo hami hatam ilaho manguduti ulaw nami hobar tulomo ni roham. Ale jumulo sesa dosa pangalason nami. Asa tung tamahami Tuhan gabe habaron ni pasu-pasum. Mangasahon Kristus Yesus Tuhan nami. Martangia kami itu adopamu. Amin. Mari dihita sabukede 250 lalu asada duduknya lasmi somata pasahat pilihat asada A asada B.
Dameni debata na sumurung siyan sa luhut na roha, ima na mga ramoti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus, Jesus tuhatay. Amen. Horas madihita sa luhut na, di hamuna ama nami dohot ina nami, naposubulong dohot kita sude na marpungo, di parminggota sa darion, tabigi mahata di dibata na tersurat di buku manang di surat Rom biddu pitu ayat 15 rodi ayat 25. Rom biddu pitu ayat 15 rodi ayat 25. Songonom ma tersurat di si tapai huti hukma. Aidang hutolopi na hubaheni, ay na huhagigihon, ido huula, dada na huhalomohoni. Alay iya huula na so hinalomohon ni rohakku, na manulopi maaw di hinadinggan ni patiki. Asa dada au na mangulahosa, tungdo sa ido na manginganiaw. Ay huboto do dangadong nadinggan maringanan di bagasan au, madok di bagasan dagikku. Ia hagioton dapot donian di au, alay dang dapot anggona patupahon nadinggan. Ay dada huula nadinggan, na pinarhagiot ni rohakku, narowai naso huhalomohon ido huula. Alay molo huula naso hinalomohon ni rohakku, danga pala au mangulasa, dosaido tahe, na maringanan di bagasan au. Sa diri mangului patik ni debata, di bagasan rohakku, alay mangihuton dagingi, patik ni dosaido huoloi. Ima yang gosahatna. Hamuna amang doho inang dihita sa luhut na naro di parpuwata sa darion gudanggo hata di dibata tupa na tapayutihut na tajaha naso apalaboy mura at tusatta gudang tahe na hulip dope dang dapot hita ahado ulaning lapatan na gari tapay utihut akan naong tajahay hulak-hulak boy do tong maol at tusatta alani ima rekod dihita mangido panuturion pangajarion ito di perbadian di bata asa ditikina to di perbadia ima patorakot tu hita ay ido ulaw nito di perbadia lao patorakon lao mangajari hita jala toktong marmudu-mudu hita di bagasan ngulut taon. Alay halak na marsitutu manangihon jala mameop hata di dibata ido na dapotan uli jala dapota pasu-pasu na toktong tabigi idok para gede martua ma karena tumangihon hata di dibata jala na upeopsa di dia di peop di bagasan nguluna, di bagasan rohana, di peop lapatan na tupa dang tarulahon di mana dope sikopi alay disipan di mana, di peop di mana, di parhatutu di mana di bagasan rohana, rohanai songon tano na napu, tano na dinggan, hapiahan ni hata ni di bata. Manang molo hatan waing digobar do hala na ulo toktong manangi hokata ni dibata na adong di iba na roha songon spons amangina molo spons on alat maluci piringi molo taparahon me do ibana alay boy do sa setong na ibana manipan ait gari balga manang gubodang sian dirina. So ngonima hataridaan na halak na ulo marsitutu manangihok kata ni dibata majahay hata ni dibata mangarimang-rimangi
nang pedang boy do pedia tu sinuaing alai ditikina patorangon nito di porbadia ima tuhita akan atapeopi. Jadi adong madihita perbendaharaan akan nadinggan. Tukso tatu sinuaing ala ditikina di laun nyari dia kapardalanan ni ngoluta dia ka pengalamatta boy do gabe ta parhatutu o ido HP maksudna. Nian murado tatu si hataon songon na Tuhan Yesus ia disi artam disi doroham. Murado hita marningote jalata parhatutu deh. Alai ditikina asing boy do lam bidangi pakorhon ni hatai holan hatana sederhana songoni ia disi artam disi doroham ima ala diihoti lohot do pero hatta di akka na ditanoon nang pe sederhana hatai ale tapar hatutu guda kiet do na hinakamna jala sude hata di debatan tersurat di Bibelon na manginang setuju manangdang hita terjalo hita manangdang omma hata di debata na sahatu hita ido asa saya tadokon pasu-pasu ni debata na balga di bagasan ngoluta ima hatana. Berkat Tuhan yang paling besar dalam kehidupan kita bukanlah harta yang melimpah, bukan jabatan. Pasu-pasu di debatan no balga di tonga-tonga ni huria dang gedung gereja na belga, dang lahan parkir na luas, rodia kapasilitasna. Taboto do pasu-pasu di debatan no balga di ngoluta hatana na pinasahat na tuhita. Sugari dang dipasahat hatanaon hatanai tuhita dakta boto sungguh dia mah pardalanan yang gulutau dangadong be tudu-tudu di hita dangadong namang rahok kita tu golu na dumenggan ala-ala di lehot do hatanai ima gabe pasu-pasu ni dibata na belga di hita amanginang amin termasuk polo tajahan akin buku AKED. Tengok nakin episteli ali hasudungan ni rohak ruar maho songon hije doho songon anak ni ursa doho ali hasudungan ni rohak kunna kan molo tapai hutihut amanginang buku AKED na tabigi dijami tadi pertanyaan AKED hata Indonesia na Kidung Agung tapai hutihut mabuki tukso adonggo nanggo saheli didok disi hata taringo tu upamana taringo tu Tuhan tu debata dang adong ditaringo ti dibukui idok rohat ai boasa gabe buku di Bibelion ai so adong ditaringo ti upamana taringo tu hapor seaon pakirimon disi nanggo saheli pe alai bahasa gabe Kidung Agungi termasuk di buku nabe diai ope gabe suku-suku do di kita manginang nata jahanakin epistel songon na sodong go pakorhon na tunggolu partodion na hita alai ima na dipergumulhon ni akka amani huria na perjului bahasa di jalo buku Kidung Agung edde ni akka edde salah satu sian ono puluonom buku na di Bibel tai tentu adonggo alasan na sida adonggo argumentasi na sida madok sa sitong na holong ni rohani panguli na idok na disi padapoton orwani songonima holong ni rohani di bata mamereng bangsona mamerek kuriana hataridaan ni oroan naikon badia naikon satia paimai mahon haroroni pangolii. Kata bagi yang manginang di pertanyaan sektor. Nah di hari Selasa doh, nah di hari Kamis. Tu pagudang gue pihak sukun-sukun. Di ngolut tahun, nah saudara lusak kita, ngasongoni maju di zaman, ngampir sudah boy alusi Google. Alai ternyata adong gue pernah hulip, adong gue pernah bunyi, adong gue pernah tinggal songon sada hahomion, sada rahasia, nah saudara lusak kita. Tu pas satu nama teh kita manginang. Adong go suku-suku na sobui tara lusak kita.
alai alani do rikot hita madapota persaoran rap doho tuhata di permingguata di pertanyangata doho diaka pajahayot tadi hata di bata ai ido dalata terus lahu majalo hatorangan ya kan songon na yuk nyedei terpai madu hita diaka hatorangan nanaing pas hatu ni dibata tu hita para hite pangulaon itu di Purbadia alani mamanginang termasuk mah turpuk nata jaha sadarion molo didok topik ni mingguta makalo mohon patik ni debata mencintai hukum Tuhan Allah adalah patan di hita di lehot debata do patik nai aka aturan, aka ketentuan, asa bui igabe pagar di bagas ngulutta. Asa adong memagari ngulutta, asa unang tatodong naso di halo mohon debata. Di lehot debata patik nai, asa salamat do hita, asa horas do hita, asa dapat hita hasonangan, asa sahat hita tu haluaon. Ima maksud ni patik na di lehot tu hita. Alai di dalam taboto takas patiki lam taatu sima gudang doa HP dosa ai doa sa didok akka namalo namar husari rohana rupani sasitong na dia do parjulu hasalaat do manang aturan parjulu do patik manang dosa dia do parjulu amangina duwi do sida maasong tolor ni manuki doi dia do parjulu pirani manuk manang manuki dangadong nawi patorakon alai molo mangiuton pangatusion ni si Paulus dison dung lam hupeop lam hupar hatutu patik ni debata gabe lam huwotoma adong go hape patik dosa gabe lam mangulu bay di bagasan rohak gabe lam terus mau sada parhusarion ni rohak lam huboto patik ni debata lam hupar siajari patik ni debata lam huboto magudang nai hape dosa dohot akka pakorhonna di bagasan ngoluku ujung na gabe hirap perang saudara do di bagasan rohak molo na hupar hagioti nadinggani dangi huula alai na so halo mohoni ido huula ninnai bana dia wada terjadi na rohan amanginang dang hira gobaran ni parhusarion ni rohai adong peperangan terus di bagasa rohatta jala ido asa ido Yesus gir-gir donian anggo toddi alai galedo anggo daging molo semangat tasuyem ayo maju mari kita inna do alai itik kimangulahon haci ulukku bainot tusi inna molo semangat ta manginang songina ma gir-gir donian toddi alai galedo anggo daging omma kenyataan na jupak kita dan apa lainnya nanaing taulahon di rohatta alai ido taula sebaliknya dan apa di rohatta kenyataan na ikonido jupang ta nah manginang ommara hata di bata jala hera apostol Paulus mewakili kita sudi apalah toho na idok di Yesusi molo semangat tadi sido alai molo daginta galedo molo tikita hurang do hepengta hurang do tersongoni marupane hudok majotu hita manginang eda heado lao rohamuna manang hea idok kamu patu haru mate man yakonina itu bom tampo mas hari dok kamu soni sahalak titik kita rima sahala amatta haru mati maniaku tabrak Garuda Indonesia tapi tu saya dokon tu inatai tu ripena tu saya dokon tu anak konna ala tarima situ tu rohani atorasi haru mati maniaku ninna ale tohodo songoni pangiduan na tohoro songoni tutu na di rohanai tu pa ala nirimas na do ay hola marsahid da na kito ribana do
mangangguhi. Toribana do panik. Toribana do humalahut mabuan dan lagi tu marubat. Alay bahasa songoni tubuh di rohana. Iba para husariot tamangina. Dak kaya hamu songoni ate. Anggo hamu memang roha panguluhan dong maksudnya. Mula dong songoni rupani harumate. Alkan anggo salek songoni kan harumate man yan salek ko sudin. Na rohana asabu ibana monang. Hape tungi mana salak na pe gabit salek dangalong mamili ibana. He aduh hamu gabit salek. Tarsongoni baru rupani. Jadi nata dokoni nata ulahoni dang apa lagi di rohatta alai idohu ula. Jadi do apostol Paulus 2 kali di sana manginang. Idok nakin ayat 10 asa ayat 10 nggak dia ayat 10 asa dada au namangulah hossa tung dosa ido namangingani au ya. Ayat 20 zalinari ay molohu ula nasohu halomohoni irohaku tung apala au mangulasa dosai do tahe dang naman cari-cari alasan non apostol Paulus alay songonido kenyataan adong go patik dosa jala dosa itu terus do ibana marusaha mangarajai manggonggomi nguli ni zolmai. Alay dihilala Paulus adong go patik ni debata naong dia tusibana di halomohoni mana alay dang i di ulahon alay didok dosaido mangulasa. Jadi hera civil war man amangina hera perang saudara don di bagasan ngulut tahun boloro hatta kasongonido amanginang mardinggab maniak kita dame mardame manian punguanon. Desong ini dok kainang merdame-dame manian si matua tu parumain na idoro hakku nian denggam manian keluarga namion iba di rohatta alay tasuk kumajo tutu si tutu do kita merdenggan dohot si matua ta tutu si tutu do memang merdenggan parumain tu si matua na toras tu anak konna di rohatta nian songonima merdame-dame maniak kami na sahutaon unang adong merbedai par sahutaonon punguan margaon alay dang boy persuadota gudang wakahama olon disi dang songon na di rohattai molo di rohatta dinggaddo ulido atur man yang sudi alay ketika kita ulahon jupang baliksa alani amang do inang para husarion ni rohani si Pauluson salinari hira ibana ma mewakili hita sudi dang neng mangalului alasan di mana alay na di parhatopo ibana do molo sian hadirion na sian pikiran na sian hajol maun na tung so tarbahesa do mangulahon nadinggan alani ima di do ibana dia na perpuit 25 alay mauliate mahudok tu debata barhite-hite Yesus Kristus Tuhatai dibaheni au sadiri mangului patik ni debata di bagasan rohakku alay mangihutod dagingi patik ni dosaido woloy kondisi real na taadopi satu sadarion jaladang adok kita naboy maluas ya non iya nadingkan tasakapi ape dangi taula memang ala adong go patik dosa di portibio namang inang adong go tolu hal umumna naso terelak kon di jolma jala hira di sudi inganan adong goy ahamay na perjolo adong ma di Portibion rumah sakit ngahea hamusian rumah sakit ngabiate tak kedepe rumah sakit na perjolo rumah sakit na paduahon amanginang na paduahon saya dong go di Portibion hurungan manang penjara ngahea hamu tu penjara boy do kunjungan tu penjara na patuluhon adong ma kuburan tanoman di Portibion manang di dia pe saya donggo jala 1 2 3 pe saya donggo na rumah sakit adonggo hurungan adonggo kuburan jala sudi hita tu pado iko satu son alay ima gobaran ya hamanginang ima gobaran di dosa
Ai dosa do naong sahat tu hazol maun marhiti jol mana perjului oputta si Adam. Gabe sudema sahat tu jol mai dosa jala pakorhonna. Hinorhon di dosa itu adong hahurangan. Hinorhon di dosa itu adong sahid. Hinorhon di dosa itu adong aturaparon. Na berbedai dohot rodi akka na asing bebe. Jadi dosai gobaran di rumah sakit perlu mah HP kita laut rumah sakit majalo pangubation majalo hama malu ainu ngamadabu kita tu bagasan dosa alai na paduahon adong ma gobaran ni hurungan ima gobaran ni keadilan hati goran na ikut pajongjongon di atas tanoon ai molo halak di hurungan naung dirajumi doi mangulahon najat manang nasalah kebe di huruk kom mana asa jupang keadilan ima na paduahon ale na patuluhon manang BHP ujungna ko sahat do hita tu hamateane manang tu tanomani asa natuluhon na manginang adong godi hita terus dosa na terus menggopang alai di patadahon di batado tu hita hati koran do hasitongan alai ujungna ko sahat do hita tu panguhumion penghakiman titikina manangahan na taula di pertibion manangahan atas sakapi ikon tabaid do pertanggungan jawab nih di hari panguhuman naparpudi ima na ko parhon ni apostel Paulus nuaing tu hita mangina alani i songon halak kristek kita buado hita marhatutuhon naung tajalo patik ni dibata lomo ni rohan ni dibata ale asalamboy hita pasidikon patik ni dosai tapangido ma gogo siya tuhatay tapangido ma haserepon ni roha asaboy hita mangatusi sakap ni debata tadok mamanginang tangyang ta tangyang ni sahalak na serep marroha tangyang naguk ketenangan hasonangan di bagasan nguluna songon naidok ni sahalak parjamita Reinhold Niebuhr dok imana Tuhan lehon madiau gogo pergugoyaw Tuhan asaboy huuba na boy paubaoku Tuhan berikanlah kekuatan kepada aku supaya aku bisa mengubah apa yang bisa aku ubah adong go na boy ta paubah manginang di ngolut taon husukum majohita adong go na boy ta paubah di ngolut taon boy do hita mengubah diri ta boy do hamu mengubah anak komuna anong gape kesempatan boy do hamu mengubah amatta manang amang boy do mengubah inata hei inang berubahlah boy do songoni memang adong go amang inang na boy ta paubah alani ta pangido ma ati boy do better paubah hita parange parrohaon parsaoran ta paubah ma urang torta igil halak muba jumolo mahita jangan-jangan na perjoli kok kita do marhabu baon saya tertuntut halak muba baho na hita apa hita dangolo muba dangolo move on jadi ta pangido ma gogo siya Tuhan pargugui mau asa buyaw mangubah asa baranyaw asa marbisu kau mangubah na boy huuba alay ditikin na sa harupa Tuhan lehom madiyaw bisuk lehom madiyaw pangatusion hapatason asa boyaw majalo na soboy terpaubaaw berikanlah kepadaku juga Tuhan hikmat pada waktu yang sama supaya aku bisa menerima apa yang tidak bisa kuubah adong na soboy terpaubah hita manginang tutu ado dang boy hita mangubah omanian sugari boy hita memilit anak kota boy do hita memilit anak kota anak kota si lehon-lehon di bata doi sugari nian boy amat ta memilit anak kota anak konna da piliton na do akka anak na burju akka anak na bagak na malo alay daw iman waing na pinasahat di bata tu hita boy do amat ta memilit inata baboy do tong dipersiapon itiki mardonga-donga kan alay dang terbaik kita bi mangubay
Dangan kita na boy mangubah isi na gabi na torasta. Sugari boy hita mamilit na toras sunian pejabat man yan, jenderal man yan na hita. Ale daw. Ikut jalot tadi. Jadi adong ko hape hal-hal na subuy tarpaubah hita, tarubah hita. Tapangido mabisuk siya tuhatay. Asa tarbaik kita marhasabamon majaloy sudi. Nah manginang mga tusihatan di batape songon ima hita. Dupadang sudi sukusukun boy alusatta aleta parhatutu do manangisen na mamayop hatan di bata ido nadapotan hatuaon dapotan uli sian hatan di bata. Jadi tapangido maturus marhiti tangyang ta Tuhan pargugoyaw lau paubahon ahanabui ubawku. Paibaruhon ahanabui paibaruaku. Alay leho diaw bisuk asa terbahenau majalo ahanaso terpaubaaw di bagasan ngulukku. Alania manginang di pasu-pasu tuhata maita saluhutna di nguluta di akaulauta dohot di akaparsaurata. Lumo mamaruhata maka lomohon mencintai hukum patik ni debata di bagasan nguluta marhite-hite aka ulau nadinggan. Amen martangi yang mahita. Mauliate rohanami ali Tuhan hutangiok kami hatami paingotok kami sa luhutna songonero ni naposom Apostol Paulus jut hami Tuhan mangulahon naso uhalo mohok kami ala manggopang dope patik ni dosai para husarion ni rohanami Tuhan di bagasan ngulu namion ala ni Tuhan pergugoy jala urupi mahami sa luhutna asa tok kami marguru tu patikmu maka lomohon patik tarbahek kami Tuhan mameop hatami jala ditikina mangulahon hatami pergugoy hami Tuhan laho paubahon daboy ubahon nami di bagasan ngulu nami paibaruhon akang ngulu parsauran alai las leho di hami Tuhan bisuk doh apat tason asa tarbaik kami Tuhan majalo naso tarpaubahami di bagasan ngulu nami songonima Tuhan nang pardalanan ni rumah tangga parsauran nami nang huriamon hupasat hami tu bagasan tangam ramoti hami salut na Tuhan lehon toktong todim to di purbadia mangajari hami salut na Tuhan asa saat hami tu na hinalomohonmu pasu-pasu sudi ruas ni huriam mulai danak na met sahat tu na pagudang rodi akalan sia lehot di hami Tuhan toktong las ni roha laho mangaradoti sa luhut na akan na pinasahat mutu hami atong pinuji pinasangat maguar muli Tuhan marhite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amen. Nuaing mared de mahita manginang laos tapasahak mapiliata. Saya
koma pilihan naung tapapungon tu di bata martang yang mahita. Ali di bata amanami na di banua gijang hodo haroroan nisi lehon-lehon na dinggan dohot nasa uli basa nama uli utus. Hupasahat hami masyan na nilihon mitu hami pilihan nami tuho say jalo may gabi uap na hucus di julum pasu-pasu may jala ramoti asa huparhasya kami pilihanon pati bulhon harajaom murito ngatonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite to dim asalam hutad dahami godang nisi lehon-lehon mitu hami asa lam gir-gir hami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali amanami na di banua gijang say pinorbadia maguarmu say Roma harajaommu say saut malomoni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehon matu hamil sadarion hanguluan siapari sesa madosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tu hami. Una kami tugihot tu pangujunan palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho, disodakon Tuhan debatama buhina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debatama buhina tuho, jala dipasaor homadamena tutodim. Selamat hari Minggu mari kita saluhutna.